वजारतें गई, सदारतें गई, तिजारतें गई, मंडियां गई, बाजार गए, खेत गए, गलियां गई, महल्ले गए, शहर गए, जलजला, चीखो पुकार, आहो पुकार, एक दर्दनाक, एक खौफनाक मंजर, एक दर्दनाक मंजर। मेरे रब ने कहा यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, दूध पीता नहीं, दूध पीता नहीं, दूध पी रहा होगा बच्चा, दूध पीता लेकिन सोया पड़ा है, नहीं नहीं नहीं, माँ फिजिकली छाती से लगा के दूध पिला रही है और आवाज आएगी और बच्चे को फेंक देगी उधर और खुद जाएगी उधर, हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। वतदअ ज़ात हमलिन हमलहा वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग परेशान, बेहोश नहीं। आज अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया है, आज जिन भी मरे, इंसान भी मरे, हैवान भी मरे, शेर अपनी धाड़ भूला, सांप अपनी फुंकार भूला, हाथी अपनी चिंगाड़ भूला, भेड़िया अपना गुर्राना भूला, कुत्ता अपनी भौंक भूला, बाब अपनी उड़ान भूला, पानी अपनी मौज भूला, समंदर अपनी दुग़यानी भूला, आबशारें अपना नगमा भूली, बुलबुल और कोयल की कूक गई और नगमे गए, फूल की महक गई, पत्तियों का रंग गया, दरख्तों के फल गए, फलों का रस गया, रसों की मिठास गई। हालिया पहाड़ सरनगू हुआ, काकेशिया सरनगू हुआ, राका पोशी केटू आज रेत बन के हवा में उड़े, इंसान पितंगे परवाने बन के उड़े। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। एक हाय हाय बदकिस्मत तरीन लोग हैं जो क़यामत देखेंगे। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हाँ, खुशखबरी सुनो, क़यामत मुसलमानों पे नहीं आएगी, सिर्फ काफिर पर आएगी। जब तक एक मुसलमान अल्लाह कहने वाला मौजूद है, क़यामत नहीं आएगी। सब कोई कफन देने वाला नहीं, कोई नौहा नहीं, कोई रोने वाली नहीं, कोई रोने वाला नहीं, कोई मैयत उठाने वाला नहीं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। सारी कायनात से फारिग होगा वो पहला आसमान। आज फरिश्ते भी देख रहे हैं कि मौत उनका भी तवाफ करेगी। पहला आसमान खत्म, दूसरा आसमान सब फरिश्ते दम, तीसरा मौत, चौथा मौत। चौथे आसमान पे अल्लाह का लश्कर है जिसका अव्वल आखिर अल्लाह के सिवा को नहीं जानता, मौत। पांचवा आसमान मौत, छठा आसमान मौत, सातवां आसमान मौत। सिर्फ 8 फरिश्ते रह गए, 4 अर्श को उठाने वाले, क़यामत के दिन 8 उठाएंगे, और 4 जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल। तो मेरा अल्लाह शान बेनियाज़ से पूछेगा कौन बाकी है? उसे तो पता है कौन बाकी। इज़राइल कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इसराफील। तो मेरे अल्लाह फरमाएंगे फलयमुत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील और मीकाईल मौत। तो अल्लाह का अर्श या अल्लाह इनको तो आप बचा लें, ये तो आपके बड़े मुकर्रब फरिश्ते। यमूत जिब्रील व मीकाईल। तो मेरे अल्लाह की आवाज़ आएगी उसकत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी। खामोश, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। जिब्रील रुक गया, मीकाईल रुक गया। तो लगाएंगे कौन बाकी? कहेंगे अर्श के फरिश्ते इसराफील और तेरा गुलाम। तो लगाएंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, सबसे लंबे चौड़े फरिश्ते अर्श के हैं। धड़म, चींटी का मरना उनका मरना अल्लाह के लिए बराबर। फिर लगाएगा कौन बाकी? कहेंगे अल्लाह में इसराफील बाकी है, और मैं बाकी। इसराफील के हाथ में सूर है, मुंह में वो बजा रहा है। आवाज आएगी इसराफील मर जाए, यूं गिरेगा मिट्टी के तोदे की तरह, और सूर यूं होगा और उड़ता हुआ जाकर अल्लाह के अर्श के साथ ऐसे लग जाएगा, जैसे छत में बल्ब लगता है यूं लग जाएगा। अब अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? इजराइल में लग पते गए, मेरी बारी भी आ गई, आज बचता मैं भी कोई नहीं है। हो गई टंगा दर 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 दर। कौन बाकी? कहा अल्लाह अब तो बस तेरा गुलाम ही बाकी है। हाय 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 हाय। अल्लाह कहेंगे मत फइन्नका खल्कुन मिन खल्की। अल्लाह अकबर, बचा, तू भी मेरी एक मखलूक। इजराइल इतनी खौफनाक चीख मारेगा, जमीन आसमान तो टूट टाट चुके होंगे ना,
اگر زمین آسمان قائم ہوتے تو اس کی چیخ پر ساتوں زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے. اتنی بڑی چیخ مارے گا دھڑم. ایک اکیلا جو ہمیشہ اکیلا، آج بھی اکیلا اور پھر بھی اکیلا. کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کون؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. کون؟ له ما في السماوات وما في الارض. کون؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. کون؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. کون؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. کون ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. کون ہے؟ ولا يؤوده حفظهما. کون ہے؟ وهو العلی العظیم. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، مارتا ہے، لینے سے پاک ہے، دیتا ہے، کھلانے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سلاتا ہے، ذوق سے پاک ہے، طاقتور، مکان سے پاک ہے، لا مکان، زمان سے پاک ہے، لا زمان، ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ الصمد، نسل حسب نسب سے پاک ہے، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ بیوی نہیں، ولا ولدا بیٹا نہیں، ولم یکن له شریک فی الملک شریک کوئی نہیں، ولم یکن له ولی من الذل مددگار کوئی نہیں. وکبرہ تکبیرا وکبرہ تکبیرا. اسی رب کی بڑائی کا بول بول، اسی رب کو مدد کے لیے پکار. مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اپنے چچا داد بھائی ابن عباس سے فرمایا، ارے میرے چچا کے بیٹے، اے غلام، یا غلام، اے غلام، اے نوجوان بچے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، کہ وہی کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نصیر ہے، علیم ہے، ولی ہے، وہی ہے، وہی ہے. فی السماء الہ وفی الارض الہ. اسی ایک کی شہنشاہی ہے. سب مر گئے. میرا اللہ کہے گا اب سنو، من کان لی شریکا فلیأت. کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھائی میرے سامنے. کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر دوبارہ آواز آئی، من کان لی شریکا فلیأت. کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری آواز، من کان لی شریکا فلیأت. پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں شہنشاہ، الملک للہ، میں ہوں بادشاہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. پھر دوسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس پاکیزہ سلام سلامتی والا مومن امن دینے والا. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں چھا جانے والا، میں ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہوں تکبر والا. اے بچوں تکبر سے بچنا، کبھی اڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، کبھی عہدوں سے فیکٹریوں بغلوں سے دھوکے نہ کھانا. شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا. تکبر انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ. جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اہون علی اللہ من کلب او خنزیر. اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے. ہاں پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، اس ظالم کدھر ہے؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟
کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے نہیں جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے واسطے، آخرت برباد کر کے نہیں، ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ارے پاگلو، تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری۔ میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر ایک اور آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو، اسرافیل سور پکڑائے گا، سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے۔ اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے کھرب کھرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنکھیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے۔ 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سر اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرے گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔
ہے پھر ہونکا جائے گا ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا، علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ، ہاں آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافر کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت سوا ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں؟ ایک عورت مسلے پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے، کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکات، عمرے، تبلیغیں بعد میں، پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس، آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی لگے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا ماریں گے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، یہاں، اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟
हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी हुकूमत कहाँ गई? आज किसी काम नहीं है। और अगर नेकियां बढ़ गई, मर्दी औरत, साथ ही ऐलान होगा फला फला का बेटा, फला फला की बेटी, तक़बलत मवाज़ीन वसईद सआदतन ला यशका बादहा अबदा, ला तशका बादहा अबदा। फला फला का बेटा, फला फला की बेटी, नेकियां बढ़ गई, कामयाब हो गया, नेकियां बढ़ गई, कामयाब हो गया, अब कभी नाकाम ना होगा, कभी नाकाम ना होगी। इस ऐलान के होते ही अगर पहले से कपड़े पहने हुए पता नहीं है, या पहले से नंगा है पता नहीं है, तो अल्लाह जानता है। अल्लाह कहेंगे कपड़े पहनाओ, मेरे बंदे बंदी को सजाओ, जन्नत के जोड़े लाओ। अब जन्नत के जोड़े तो हैं 130 फुट की हाइट पे सिले हुए, और ये था 5.25 फुट 5.5 फुट, तो ये यूं निकलेगा, ऐसे इसका कद निकलेगा, ऐसे जैसे क्रेन से डंडा नहीं निकलता, यूं बढ़ते 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 ये बढ़ती 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 130 फुट की हाइट पे जाकर खड़े होंगे, और अल्लाह 100 जोड़े पहनाएगा, और सर पे ताज सजाएगा, और चेहरे पे अपने नूर की तजल्ली डालेगा। और आप भी तो डिग्री लेते हो ना, आप भी डिग्री लेते हो, तो अल्लाह डिग्री देगा सीधे हाथ में डिग्री देगा, और जो फेल हो रहे हैं उनके उल्टे हाथ में डिग्री आएगी। उल्टे हाथ वाले कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय ये मेरे हाथ में क्यों आ गई, वलम अदर मा हिसाबिया, हाय मुझे हिसाब का पता न था, या लैतहा कानत अल क़ादिया, अरे मौत आजा मार दे, नहीं खत्म। और जिसके सीधे हाथ में आएगी वो कहेगा किताबिया, नारा मारेगा। कुरान बड़ा खूबसूरत कलाम है, कुरान नारे को लफ्ज बना रहा है। आप लोग जब पास होते हो तो आप नारे नहीं लगाते, छोटा बच्चा खुशी का सबसे ज्यादा इजहार मसरत नारा, हो बेहंगम आवाज। और जब अल्लाह जन्नत दे दे और जहन्नम से बचा ले, ये तो छोटी छोटी डिग्रियां हैं, या छोटा सा इलेक्शन है, पता नहीं जीते ना जीते, जीत गया तो 4 साल 5 साल, पीछे कहानी खत्म है। हाँ, ये तो नारा है, कुरान ने उसको लफ्ज बनाया और उसको लफ्ज के साथ जोड़ा। हाँ, वो कहेगा ये देखो मेरी डिग्री, मेरी जॉब बन गई, मिल गई, जन्नत मिल गई, इक़राओ किताबिया। वो कहेगी देखो मेरी डिग्री, मेरा पेपर, इक़राओ किताबिया, ये पढ़ो तो सही। तो वो कहेंगे तुम कैसे कामयाब हो गई, तुमने इतना बड़ा पेपर कैसे हल कर लिया, अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो जवाब इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, मुझे पता था मैंने पेपर देना है, मैंने हिसाब देना है, मैं तैयारी करता रहा, मैं तैयारी करती रही। लाहौर की रंगीनियों ने मुझे धोखे में न डाला, आजमाइश की भट्टियों ने मुझे कुंदन बनाया, ठोकरों ने मुझे इस्तिकामत से नवाजा, लोगों के तानों ने मेरे दिल को और मजबूत किया, जिल्लत के तौक ने मुझे और अल्लाह के करीब किया। आज ये मेरा पेपर है और ये मेरी कामयाबी है, और ऊपर से अल्लाह की आवाज़ आएगी फहुवा फी ईशत रादिया, मेरे बंदे को खूबसूरत जिंदगी की मुबारक दो। कहाँ? फी जन्नतिन आलिया। इसकी वजह से जाए, क्योंकि गीबत हर कोई कर रहा है, तस्वीर भी हाथ में, गीबत भी चल रही, नफल भी पढ़ रहे तो गीबत भी चल रही, तहज्जुद भी पढ़ रहे, गीबत भी चल रही है, हज भी हो रहा, गीबत भी हो रही, मस्जिद में पहली सफ पे बैठ के गीबत हो रही, औरत मुसल्ले पे बैठ कर गीबत कर रही है, घरों के घर उजड़ गए मेरे भाइयों बहनों इस गलत ज़बान के बस वाला काम छूटा है। मुसलमान दाई था, दाई, ओहो, इस मेहनत पर अल्लाह ने इस उम्मत को रुतबा दिया, इस दावत पर अल्लाह ने इस उम्मत को उठाया। अगर ये उम्मत बैठती है, अगर ये उम्मत नकलो हरकत में नहीं आती, तो ये अपने वजीफे को छोड़ चुकी है, और जब कोई चीज अपने मकसद से हट जाती है, अपनी कीमत को खो देती है। ये मुसलमान जब दावत के मैदान में हरकत कर रहा था, और इसका एक एक सांस अल्लाह पाक के दीन के लिए वक्फ था, और इसका एक एक माल रुपया अल्लाह पाक के दीन पर कुर्बान था, और इसकी तमन्ना अल्लाह के नाम पर मरने की और अल्लाह के रास्ते में कब्र बनाने की थी, तो मेरे भाइयों, इनकी दुआएं अर्श मुअल्ला से टकरा रही थी, इनका रोना फरिश्तों को रुलाता था। एक नौजवान सहाबी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में रोया, आपने फरमाया लक़द अबकैत आयुन मलइम मिनल मलाइकति कसीर, ऐ आज तेरे रोने ने बेशुमार फरिश्तों को भी रुला दिया। ये ऐसा जवान था जब ये अल्लाह के दीन की मेहनत में उतर रहा था, ये वो जवान था जिस पर फरिश्ते फख्र कर रहे थे। और ये फरमाया कि ये ऐसी कीमती उम्मत है कि लौला शबाबुन खुश्शा, अगर मेरे से डरने वाले नौजवान न हो,
वशयूख रुक्का, और दीन में बुढ़ापे तक ऐसे पहुंचे कि कमरें झुक गई, माजूर हो गए अगर ऐसे बूढ़े ना। वो अतफाल रुद्दा, और दूध पीते बच्चे ना। वह बहाइम रुद्दा, और ये चरने वाले जानवर ना। लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाब सुब्बा, मैं तुम पर बारिशों की तरह अजाब को बरसा दूं। इस उम्मत का नौजवान ऐसा कीमती है कि अगर ये अल्लाह पाक की इताअत पर आ जाता है तो मेरे भाइयों इसके निकले हुए खौफ के आंसू अल्लाह के आए हुए अज़ाबों को उड़ा देते हैं। और इस उम्मत का बूढ़ा इतना कीमती है कि अगर ये झुकी कमर के साथ भी कदम उठाता है तो अल्लाह पाक का अर्श भी हिलता है और आए हुए अज़ाब उठ जाते हैं। इस उम्मत के साथ अल्लाह का खुसूसी मामला था। इज़ा बलगा अब्दी 50 सनतन हासबतुहु हिसाबन यसीरा, जब ये मेरा बंदा 50 बरस का हो जाए, मेरे नबी का कलमा पढ़ता पढ़ता 50 बरस का हो जाए तो मैं इसका हिसाब फिर आसान कर देता हूं। वइज़ा बलगा 60 सनतन, और जब ये 60 बरस का हो जाता है, हब्बतु इलैहिल इनाबा, मैं इसे अपनी मोहब्बत देना शुरू कर देता हूं। क्या अब तू मेरे आने के करीब हो चुका है, अब दुनिया से निकल, दुकान में बैठना जायज नहीं, अब तू निकल। हब्बतु इलैहिल इनाबा, अब तू 60 का हो गया, मेरी तरफ को आ, मैं अपनी तरफ रुजू देता हूँ। वइज़ा बलगा 70 सनतन, जब 70 साल का हो जाता है, अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों अल्लाह कितना मेहरबान है इस उम्मत पर। अहब्बहुल्लाह व अहलुस समा, अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैं भी और मेरे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं कि ये 70 बरस का बुढ़ा हो गया, इस्लाम दाढ़ी सफेद हो। वइज़ा बलगा 80 सनतन, और जब 80 बरस का हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अबनाउस समानीन अस्तही अन अअज़िबहुम बिन्नार, 80 बरस के बूढ़े मुसलमान को दोज़ख का अजाब देते हुए मुझे वैसे ही शर्म आती, मैं कैसे अजाब दूं, ये बूढ़ा हो गया। हाँ, कुतिबत हसनातुहु व उल्क़ियत सय्यिआतुहु, अल्लाह ताला कहता है भाई अब तो इसकी नेकियां ही लिखते रहो, बस सठिया गया, बूढ़ा हो गया। फरजदक एक शायर गुजरा है, फरजदक शायर आजाद ही होते हैं आमतौर पर, लेकिन उस जमाने का आजाद से आजाद आदमी भी आज के बड़े से बड़े गौस कुतुब से भी ऊंचा दर्जा रखता था। हज्जाज इब्न यूसुफ इस उम्मत का सफ़ाक गिना जाता है। उसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई और हफ्ते में कुरान उसका खत्म होता था, हफ्ते में कुरान खत्म करता था, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कुरान खत्म करता था। कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला मरते दम तक, और यकीन ऐसा कामिल था कि एक दफा उसकी बीवी पर कुछ असरात हुए, उसने किसी आमिल को बुलवाया, उन्होंने कुछ दम करके एक लोहे का गेंद सा रख दिया, इसे दफन कर दो। उन्होंने कहा ये क्या चीज है? उन्होंने कहा तुम अपने हबशी बुलाओ। 2 हबशी गुलाम बुलाए, उसमें लकड़ी डाल के इसको उठाओ। वो 2 गुलाम जोर लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, वो छोटा सा गेंद नहीं उठा। फिर 2 और लगाए, 4 हो गए, फिर 2 और लगाए 6, 2 और लगाए 8, 2 और लगाए 10, 12 गुलाम, 6 इस तरफ 6 उस तरफ, छोटे से गेंद को उठा रहे हैं, उठते ही। मैंने कहा देखिए इसकी ताकत ये है। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, अपनी छड़ी उठाई। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी 6 अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये आयत पढ़कर जो छड़ी डाली और यूं किया, गेंद हवा में उड़ता हो गया। मैंने कहा भाई आओ, मैं तुम्हारे अमलों का मोहताज नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि हज्जाज अपने काम आमिलों से निकलवाया करता था। यकीन की ताकत ने उसके शहर को तोड़ दिया। तो फरजदक एक शायर गुजरा, बीवी के जनाजे में शरीक है, हसन बसरी भी आए हुए। हसन बसरी ने कहा फरजदक लोग क्या कह रहे हैं? फरजदक कहने लगा कि लोग आज यूं कह रहे हैं कि इस जनाजे में हमारे शहर का सबसे बदतरीन इंसान आया हुआ है और मेरी तरफ इशारे कर रहे हैं, और लोग यूं कह रहे हैं कि इस जनाजे में हमारे शहर का सबसे बेहतरीन इंसान आया हुआ है और आपकी तरफ इशारे कर रहे हैं। हज़रत हसन बसरी ने कहा माज़ा अअदत लिहाज़ल यौम, फिर आज के दिन का तूने क्या सामान तैयार करके रखा है? मैंने कहा हसन बसरी मेरे पास कुछ भी नहीं, इतना है कि मैं इस्लाम में बूढ़ा हो गया और मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास इस्लाम का बुढ़ापा है और मेरे पास कुछ नहीं। जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह पाक ने एक आदमी ख्वाब में मिला एक आदमी को, तो उससे पूछा कि तेरे साथ क्या सलूक हुआ? कहने लगा अल्लाह पाक ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और इरशाद फरमाया ऐ फरजदक तूने हसन से क्या बात कही थी, याद है तुझे? मैंने कहा या अल्लाह याद है। कहा दोहराओ, मेरे सामने दोहराओ। तो कहने लगे, मैंने कहा कि मेरे पास अल्लाह के सामने कुछ नहीं सिवाय मैं इसके इस्लाम में बुरा हुआ। कब उसी पे मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे भाइयों, इस उम्मत पर तो अल्लाह ऐसा मेहरबान था, लेकिन हम कैसे बेवफा निकले।
कैसे बेवफा निकली कि हमें दुकान ने अल्लाह से तोड़ दिया और मट्टी की औरत ने अल्लाह से तोड़ दिया और इस औलाद ने अल्लाह से तोड़ दिया जो औलाद दुनिया ही में बेवफा हो रही है। पहलों की औलाद तो दुनिया में वफादार होती थी, हमारी औलाद तो दुनिया ही में बेवफा हो रही है। और इस वजारत की खातिर हम अल्लाह को हुक्म को तोड़ रहे हैं और इस चंद टकों की खातिर अल्लाह के अमर को तोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसी करीम जात कहां से मिलेगी हमें जो इंतजार में बैठा हुआ हो कि मैं अपने बंदे की तौबा का इंतजार कर रहा। ए दाऊद, लौ यअलमुल मुदबिरूना अन्नी मा इंदी मिनल अशवाक, अल्लाहु अकबर। ए दाऊद, जो मेरे से ताल्लुक तोड़ चुके हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, लक़द तक़त्तअत अवसालुहुम, तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए मोहब्बत में। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, जब अपने नाफरमानों से मेरा ये हाल है, तो ए दाऊद, माज़ा तक़ूलु फिल मुक़बिलीना अलैया, जो मेरी तरफ को दौड़ रहे हैं उनसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँगा, तू सोच सकता है? मेरे भाइयों और दोस्तों, हम बेवफा निकले। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज तबलीग में निकल कर अल्लाह से अहद व पैमान को की तजदीद की जाए। हमारी नमाजें आज हमें अल्लाह से नहीं जोड़ रही, हमारे हज आज हमें अल्लाह ताला से जोड़ नहीं रहे, हमारे रोजे हमें अल्लाह से ताल्लुक नहीं दे रहे, इसलिए कि हमारा कलमा कच्चा है। हमने कलमे की दावत को देना छोड़ दिया है। इस कलमे वाली दावत को लेकर ये उम्मत फिरने वाली बनेगी। इस पर अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मेरा कदम न पड़े, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत का कदम न पड़े। क्यों? कोई हम नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, या हम जो है ज्यादा माल खर्च करते हैं, या हमारे पास कोई ज्यादा इबादत है बनु इसराइल से। बनु इसराइल का एक एक आबिद अपने गिरजे में दाखिल होता था और 300 बरस बाहर निकल के नहीं देखता था क्या हो रहा है। तो हमारी नमाज उसके मुकाबले में कैसे टक्कर खा सकती है? नहीं नहीं, ये उम्मत रब के नाम को लेकर फिरने वाली है, ये अल्लाह के नाम की दाई है, अल्लाह का तारुफ कराती फिरती है, अल्लाह की तरफ बुलाती फिरती है। ये सफीर है, सफीर। आपको पता है सफीर को कितनी मुराआत दी जाती है, सफीर से कितनी रियायत की जाती है। ये उम्मत सफीर है, लिहाजा अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि जन्नत का इफ्तिताह मेरे नबी से होगा और मेरी नबी की उम्मत से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा, मैंने शजर तूबा दे दिया है उस उम्मत को। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वमा तूबा, वो तूबा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, वरसन गरस्तुहा बियदैया, तूबा वो दरख्त है जिसे मैंने अपने हाथ से लगाया है, उसका तना सोने का, असफलुहा मिन दहबिन आलाहा मिन जौहरिन, नीचे सोना ऊपर जवाहिर, मुकल्लदुम बिद्दुर्र वल याकूत, मोती याकूत उसमें टांगे हैं, समूहा जंजबीलुम व असल, उसकी गोंद शहद और जंजबील, अफनानुहा सुंदुसुम व इस्तबरक, उसके खोशों में से रेशम के जोड़े निकलते हैं, बारीक रेशम के जोड़े और गाढ़े रेशम के जोड़े। व यखरुजु मिन अस्लिहा सलासतु उयून, और उसकी जड़ में से 3 चश्मे निकाले हैं। अल मईन कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, वो मईन का चश्मा जिसे तू पीने वाला है, पिएगा तो तुझे सुरूर तो होगा, नशा नहीं होगा, तुझे लज्जत तो आएगी, सर में दर्द नहीं होगा। वसलसबील ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, जिसमें जंजबील की मिलावट है, युस्क़ौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, सलसबील में जंजबील है और ये उसके अंदर से निकल रहा है। वर्रहीक युस्क़ौन मिन रहीक मख्तूम खितामुहु मिस्क, वो रहीक का चश्मा है जिसका खिताम मिस्क है, कस्तूरी। पिएगा, पीकर गिलास की तह में देखेगा कस्तूरी बैठी हुई है, और उसका एक कतरा, इन पानियों का एक कतरा अगर उंगली के पूरे पर लगाकर आसमानी दुनिया से नीचे लटका दे तो हुजूर ने फरमाया सारी कायनात इस पानी के एक कतरे से खुशबूदार हो जाएगी। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है जो चश्मों पर बैठ के पिएगा, जिसका एक कतरा आलम को मुअत्तर कर दे? क्या ख्याल है? जन्नत की औरत के बाल का एक गुच्छा अगर दुनिया में आ जाए तो सारी कायनात उसके बालों से रोशन हो जाए। क्या ख्याल है उन बीवियों का जिनके पहलू में बैठकर ये अल्लाह पाक की नेमतों से लुत्फअंदोज हो? क्या ख्याल है उन बीवियों का जिनकी उंगली का एक पूरा बनानम मिन बनानिहा बदा लतमसदौ अश-शम्स कमा ततमसु अश-शम्सु दौ अन-नुजूम, अगर उसकी उंगली का एक पूरा सूरज के सामने आ जाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाए जैसे सूरज के सामने सितारे गायब हो जाते हैं, तो उसके चेहरे के हुस्न व जमाल का क्या हाल होगा?
जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जाओ मेरी जन्नत को देखो। जिब्रील जन्नत में आए, नूर की तजल्ली उठी, जिब्रील फरिश्ता सजदे में गया, खर्रा साजिदन, क्या कहता है, मुझे अल्लाह अपना दीदार करवा रहा है। सजदे में पड़ा है, अल्लाह के दीदार में खुश हो रहा है। आवाज आई, इरफा रासक या रूह अमीन, ए रूह अमीन, किसे सजदा कर रहे हो, सर उठाओ। सर उठा के देखा, फैदा हुआ बिहौरा, एक लड़की है जन्नत की हूर जो उसके सामने खड़ी है। यतहल्लल वजहुहा नूरन, उसके चेहरे का नूर चमक रहा है। जिसके चेहरे के नूर के चमक को जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता जो सिदरतुल मुंतहा पे रहता है वो भी धोखा खा गया, कहने लगा अल्लाह को देख रहा हूं, एक हूर को देख रहा है। तो मेरे भाइयों, जिसकी वो बीवी बनेगी, जिब्रील को तो बीवी की जरूरत नहीं है, जिसकी वो बीवी बनेगी उसका अंदाजा लगाओ क्या हाल होगा, उसकी खुशियों का क्या हाल होगा। 40 बरस तो यूं बीवी को देखता रहे, सिर्फ देखना चाहिए, नज़रतन वाहिदतन, एक नजर 40 बरस की, देखने में भी मजा आ रहा है। एक मान का 70 वर्ष का है। जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान होकर कहने लगे, ओहो, तुझे अल्लाह ने किसके लिए पैदा किया है? तो वो जवाब में कहती है, लिमन आखर मर्दातिल्लाह अला हवाहु, मुझे मेरे रब ने उन बंदों के लिए पैदा किया है जो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करते हैं। दुकान नहीं देखते, ख्वाहिशात को नहीं देखते, बीवी बच्चों की जरूरियात को नहीं देखते, अल्लाह ताला के अमर को देखते हैं, हुजूर के तरीके को देखते हैं, अल्लाह के हुक्म को देखते हैं। लिमन आखर मर्दातिल्लाह अला हवाहु, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, वो पानी कैसा बेहतरीन है और वो दरख्त कैसा आला है, इस पानी में माइहा, वो पानी मुझे भी पिला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, भाई बात सुन ले, हरामुन अलल अंबिया हत्ता यशरब मिनहा अहमद, हत्ता यशरब मिनहा अहमद, सारे नबियों पर वो पानी हराम है जब तक मेरा नबी अहमद उसको पी न ले। वह हरामुन अलल उमम, और सारी उम्मतों पर वो पानी हराम है जब तक मेरे नबी की उम्मत न पी ले। अरे मेरे भाइयों, हम अपनी कदर को पहचान करें। अरे मुसलमान नौजवान, अरे तो अपनी जवानी को अय्याशी में जाया करने नहीं आया, अरे तो अपनी जवानी को दुकानों में लगाने नहीं आया। अरे मुसलमान बूढ़े, तेरा बुढ़ापा का तजर्बा दुनिया कमाने के लिए नहीं है, तेरा बुढ़ापा रब के दीन को जिंदा करने के लिए। और ऐ जवान, तेरी जवानी रब के नाम को जिंदा करने के लिए। जो जवान मन वदा शहवतहु फी शबाबिही, जिसने अपनी शहवत को जवानी में अल्लाह के लिए छोड़ दिया, कुतिबा लहू अजर सिंतैन व सबईन सिद्दीका, अल्लाह पाक उसे 72 सिद्दीकीन का दर्जा अता फरमाए। हज़रत उमर की रिवायत क़ाज़ी शुरैह से मरवी, अल्लाह उसे 72 सिद्दीकीन का दर्जा अता फरमाएगा। अरे मेरे भाइयों, ये उम्मत का नौजवान कितना कीमती था, लेकिन ये कहां गल रहा है और सड़ रहा है। हम कह रहे हैं, निकलो घरों से, दुकानों से, तिजारतों से, फिरो अल्लाह के नाम पर, कलमे की आवाज लगाओ, कलमे को सीखो मेरे भाइयों। आज ना मैंने कलमा सीखा है, ना आपने कलमा सीखा है, और उसको सारे आलम में फैलाओ कि हम ही हैं फैलाने वाले, हम ही हैं ले जाने वाले, हमारे ही जिम्मे है इसको लेकर फिरना और चलना। और मेरे भाइयों, सारी दुनिया में फैल जाए, कोई कहीं मरे कोई कहीं मरे। इस पर मेरे भाइयों और दोस्तों, आज जरूरत है कदम उठाने की। सिर्फ बातों से ये बात नहीं बनेगी, कदम उठाने की जरूरत है। बेशक ये दिल गुर्दे का काम है घरों को छोड़ना, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, लेकिन मिलने वाला क्या है, ये तो सोचो, मिलने वाला क्या है। हुजूर का पड़ोस मिलेगा और अल्लाह का दीदार मिलेगा, और दिन में 2 दफा रब बराह रास्त बात करेगा। यतजल्ला लहुम, चेहरे से पर्दा हटाएगा, सामने आएगा, अगर सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम की आवाज आएगी।